لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس پر ایک نہیں، اس پر 2 اجلاس بلائے گئے. ایک اجلاس عمران خان صاحب جو وزیر اعظم تھے ان کی صدارت میں ہوا، اور دوسرا اجلاس جو موجودہ وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب ان کی صدارت میں ہوا. دونوں اجلاسوں میں سائفر کی حقیقت کو تسلیم کیا گیا. دونوں اجلاسوں میں اس کی حساسیت کا اعتراف کیا گیا. دونوں اجلاسوں میں اس کی جو زبان استعمال کی گئی تھی وہ سفارتی آداب کے برعکس تھی، اس کا اعتراف کیا گیا. دونوں اجلاسوں میں جو ایک پولیٹیکل انٹرفیئرنس کا تاثر سامنے آیا اس کو تسلیم کیا گیا، اس کو جھٹلایا نہیں گیا. جس اجلاس کی شہباز شریف صدارت کرتے ہیں اس میں بھی اس کو جھٹلایا نہیں گیا، اس کو تسلیم کیا گیا. یہ حقیقت ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ اس معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے دیانتداری سے عمران خان صاحب نے بحیثیت وزیر اعظم اور بحیثیت چیئرمین پی ٹی آئی کوشش کی، اور انہوں نے ایک بہت ہی مناسب تجویز دی کہ سپریم کورٹ کی سربراہی میں ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروا لی جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اور اگر وہ ایسا ہو جاتا تو جتنی کیا سرائیاں ہوئی ہیں اور جتنی اس پر بیان بازی ہوئی ہے اس کی نوعیت اور نوبتی نہ آتی. بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا. یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ تحریک انصاف یا عمران خان اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بھی حقیقت کے برعکس ہے. کیوں؟ اگر ہماری یہ نیت ہوتی پولرائزیشن کی یا قوم کو تقسیم کرنے کی تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد ہم اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کی کوشش نہ کرتے. یہ بھی حقیقت ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی کا اجلاس بلایا گیا جس میں تمام پارلیمنٹ میں موجود پولیٹیکل پارٹیز کے پارلیمنٹری ہیڈز کو دعوت دی گئی کہ وہ آئیں اور بریفنگ لیں اور ان کو پورے حقائق سے آگاہ کیا جائے گا تاکہ پوری قوم یکجا ہو جائے، متفق ہو اور متفقہ عمل مرتب کرے، کیونکہ قومی نوعیت کا حساس معاملہ تھا. بدقسمتی سے کیوں اس وقت کی اپوزیشن نے اس بائیکاٹ کیا؟ یہ بھی ایک حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس نے ڈیمارش کا کیا. تجویز پہلے بھی تھی لیکن فیصلہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کیا. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کہا گیا، انسٹرکٹ کیا گیا دفتر خارجہ کو کہ ڈیمارش کیا جائے اسلام آباد میں اور واشنگٹن میں یک وقت دونوں جگہ، اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے حکم کی تعمیل میں ڈیمارش کیا گیا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. حقیقت یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان صاحب کی حکومت کو رخصت کیا گیا. اب ایک خوددار قوم کو اور ایک خوددار وزیر اعظم کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہ ہے سوال. خاموشی اختیار کرتے یا بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کسی کو اجازت اور جرت نہ ہو اور نہ ہو آئندہ اور نہ ہوتی. یہ بھی حقیقت ہے. باہر نہ ہو. بہت سی چیزیں ہیں جو میں نے وہاں پیش کر دی ہیں، اور آبویسلی اور صاحبان بھی اپنا موقف دے چکے ہیں اور دیں گے. تو میں نے دیانتداری سے، ایمانداری سے اپنے ملک کے مفاد کو اولیت دیتے ہوئے بحیثیت وزیر خارجہ اور اس کے بعد
जो जिम्मेदारी महसूस की उसको मैंने दयानतदारी से निभाने की कोशिश की और ये भी हकीकत है कि मैंने इससे कोई मेरा कोई साथी इसमें वफात न था न है। दो छोटी छोटी बातें सर, एक तो ये बताएं कि इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है आपके साथ है साइफर को एक पोलिटिकल इशू बनाया। आप जाती तौर पर समझते हैं कि जो आपकी हुकूमत गई जो कॉन्फिडेंस के लिए उसके पीछे अमेरिका था या जवेद बाजवा था? इमरान खान साहब ने दोनों बातें देखिए एक बात बताएं, क्या अमेरिका था या देखिए पहली बात देखिए मैंने बहुत कुछ कह दिया और आपने अगर सुना तो आपको समझ आ गई, आ जानी चाहिए थी। ज्यादा अल्फाज नहीं, आप इतने भी सादा नहीं है जितने लग रहे हैं। एक नंबर दो, देखिए एक सेकंड ठहरिए भाईजान, एक सेकंड ठहरिए। दूसरी बात यह है कि अभी इंक्वायरी जारी है, मुझसे सवाल जवाब हो गए, अभी और साहबान से होने हैं। असद उमर साहब ने पेश होना है, मेरे बाद होना था, अब पहुंच गए हैं। सुन लीजिए। और इमरान खान साहब को भी बुलाया गया है, चेयरमैन पीटीआई को भी बुलाया गया है और कल वो तशरीफ लाएंगे। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त मेरा इतना ही कह देना काफी है। साइफर्स तो आए दिन आते हैं, लेकिन आए दिन साइफर्स पर जो आते हैं उन पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास नहीं बुलाए जाते। इस साइफर की हसासियत इस नौयत की थी कि मुनासिब समझा गया कि इस पर एक इजलास बुलाया जाए, लेकिन आप देखेंगे कि इस पर एक नहीं, इस पर दो इजलास बुलाए गए। एक इजलास इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे उनकी सदारत में हुआ और दूसरा इजलास जो मौजूदा वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब उनकी सदारत में हुआ। दोनों इजलासों में साइफर की हकीकत को तस्लीम किया गया। दोनों इजलासों में उसकी हसासियत का एतराफ किया गया। दोनों इजलासों में उसकी जो जबान इस्तेमाल की गई थी वो सफारती आदाब के बरक्स थी, उसका एतराफ किया गया। दोनों इजलासों में जो एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का तासुर सामने आया उसको तस्लीम किया गया, उसको झुटलाया नहीं गया। जिस इजलास की शहबाज शरीफ सदारत करते हैं उसमें भी उसको झुटलाया नहीं गया, उसको तस्लीम किया गया। ये हकीकत है। ये भी हकीकत है कि इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए दयानतदारी से इमरान खान साहब ने बैसियत वजीर आजम और बैसियत चेयरमैन पीटीआई कोशिश की और उन्होंने एक बहुत ही मुनासिब तजवीज दी कि सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और अगर वो ऐसा हो जाता तो जितनी क्या सराहियां हुई हैं और जितनी इस पर बयानबाजी हुई है उसकी नौयत और नौबती ना आती। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। ये तासुर देने की कोशिश की गई कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये भी हकीकत के बरक्स है। क्यों? अगर हमारी ये नीयत होती पोलराइजेशन की या कौम को तकसीम करने की तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद हम ऑपोजिशन को एतमाद में लेने की कोशिश न करते। ये भी हकीकत है कि पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी का इजलास बुलाया गया जिसमें तमाम पार्लियामेंट में मौजूद पॉलिटिकल पार्टीज के पार्लियामेंट्री हेड्स को दावत दी गई कि वो आए और ब्रीफिंग ले और उनको पूरे हकायक से आगाह किया जाएगा ताकि पूरी कौम यकजा हो जाए, मुत्तफिक हो और मुत्तफिका अमल मुरतब करे, क्योंकि यह कौमी नौयत का हसास मामला था। बदकिस्मती से न जाने क्यों उस वक्त की ऑपोजिशन ने उस इजलास का बायकॉट किया। ये भी एक हकीकत है। ये भी एक हकीकत है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास ने डिमाश का फैसला किया। तजवीज पहले भी थी लेकिन फैसला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने किया। और यह भी हकीकत है कि कहा गया इंस्पेक्टर
किया गया दफ्तर खारजा को कि डिमाश किया जाए इस्लामाबाद में और वॉशिंगटन में बैक वक्त दोनों जगह और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हुक्म की तामील में डिमाश किया गया। ये भी एक हकीकत है। हकीकत यह है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और हकीकत यह है कि उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान साहब की हुकूमत को रुखसत किया गया। अब एक खुददार कौम को और एक खुददार वजीर आजम को इन हालात में क्या करना चाहिए था, यह है सवाल। खामोशी अख्तियार करते या बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करते कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की किसी को इजाजत और जुर्रत न हो और न हो आइंदा और न होती। ये भी हकीकत है। बाहर न हो, बहुत सी चीजें हैं जो मैंने वहां पेश कर दी हैं और ऑब्वियसली और साहिबान भी अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं और देंगे। तो मैंने दियानतदारी से, ईमानदारी से अपने मुल्क के मफाद को अव्वलियत देते हुए बहसीयत वजीर खारजा और उसके बाद जो जिम्मेदारी महसूस की उसको मैंने दियानतदारी से निभाने की कोशिश की। और ये भी हकीकत है कि मैंने इससे कोई मेरा कोई साथी इसमें मफाद न था न है। सर, दो छोटी छोटी बातें। सर, एक तो ये बताएं कि इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है आपके साथ है साइफर को एक पोलिटिकल इशू बनाया। आप जाती तौर पर समझते हैं कि जो आपकी हुकूमत गई नो कॉन्फिडेंस के लिए उसके पीछे अमेरिका था या जगह बाजवा था? इमरान खान साहब ने दोनों बातें देखिए एक बात बताएं, क्या अमेरिका था या देखिए पहली बात, देखिए मैंने बहुत कुछ कह दिया और आपने अगर सुना तो आपको समझ आ गई, आ जानी चाहिए थी। नहीं, सादा अल्फाज नहीं, आप इतने भी सादा नहीं है जितने लग रहे हैं। एक नंबर दो, देखिए एक सेकंड ठहरिए भाईजान, एक सेकंड ठहरिए। दूसरी बात यह है कि अभी इंक्वायरी जारी है, मुझसे सवाल जवाब हो गए, अभी और साहबान से होने हैं। असद उमर साहब ने पेश होना है, मेरे बाद होना था, अब पहुंच गए हैं। सुन लीजिए। और इमरान खान साहब को भी बुलाया गया है, चेयरमैन पीटीआई को भी बुलाया गया है और कल वो तशरीफ लाएंगे। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त मेरा इतना ही कह देना काफी है। साइफर्स तो आए दिन आते हैं, लेकिन आए दिन साइफर्स पर जो आते हैं उन पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास नहीं बुलाए जाते। इस साइफर की हसासियत इस नौइयत की थी कि मुनासिब समझा गया कि इस पर एक इजलास बुलाया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि इस पर एक नहीं, इस पर दो इजलास बुलाए गए। एक इजलास इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे उनकी सदारत में हुआ और दूसरा इजलास जो मौजूदा वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, उनकी सदारत में हुआ। दोनों इजलासों में साइफर की हकीकत को तस्लीम किया गया। दोनों इजलासों में उसकी हसासियत का एतराफ किया गया। दोनों इजलासों में उसकी जो जबान इस्तेमाल की गई थी वो सफारती आदाब के बरक्स थी, उसका एतराफ किया गया। दोनों इजलासों में जो एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का तासुर सामने आया उसको तस्लीम किया गया, उसको झुटलाया नहीं गया। जिस इजलास की शहबाज शरीफ सदारत करते हैं उसमें भी उसको झुटलाया नहीं गया, उसको तस्लीम किया गया। ये हकीकत है। ये भी हकीकत है कि इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए दियानतदारी से इमरान खान साहब ने बहसीयत वजीर आजम और बहसीयत चेयरमैन पीटीआई कोशिश की और उन्होंने एक बहुत ही मुनासिब तजवीज दी कि सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और अगर वो ऐसा हो जाता तो जितनी क्या सराहियां हुई हैं और जितनी इस पर बयानबाजी हुई है
اس کی نوعیت اور نوبت ہی نہ آتی. بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا. یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ تحریک انصاف یا عمران خان اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بھی حقیقت کے برعکس ہے. کیوں؟ اگر ہماری یہ نیت ہوتی پولرائزیشن کی یا قوم کو تقسیم کرنے کی تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد ہم اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کی کوشش نہ کرتے. یہ بھی حقیقت ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی کا اجلاس بلایا گیا جس میں تمام پارلیمنٹ میں موجود پولیٹیکل پارٹیز کے پارلیمنٹری ہیڈز کو دعوت دی گئی کہ وہ آئیں اور بریفنگ لیں اور ان کو پورے حقائق سے آگاہ کیا جائے گا تاکہ پوری قوم یکجا ہو جائے، متفق ہو اور متفقہ عمل مرتب کرے، کیونکہ یہ قومی نوعیت کا حساس معاملہ تھا. بدقسمتی سے نہ جانے کیوں اس وقت کی اپوزیشن نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس نے ڈیمارش کا فیصلہ کیا. تجویز پہلے بھی تھی لیکن فیصلہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کیا. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کہا گیا، انسٹرکٹ کیا گیا دفتر خارجہ کو کہ ڈیمارش کیا جائے اسلام آباد میں اور واشنگٹن میں بیک وقت دونوں جگہ، اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے حکم کی تعمیل میں ڈیمارش کیا گیا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. حقیقت یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان صاحب کی حکومت کو رخصت کیا گیا. اب ایک خوددار قوم کو اور ایک خوددار وزیر اعظم کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہ ہے سوال. خاموشی اختیار کرتے یا بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کسی کو اجازت اور جرت نہ ہو اور نہ ہو آئندہ اور نہ ہوتی. یہ بھی حقیقت ہے. باہر نہ ہو. بہت سی چیزیں ہیں جو میں نے وہاں پیش کر دی ہیں اور آبویسلی اور صاحبان بھی اپنا موقف دے چکے ہیں اور دیں گے. تو میں نے دیانتداری سے، ایمانداری سے اپنے ملک کے مفاد کو اولیت دیتے ہوئے بحیثیت وزیر خارجہ اور اس کے بعد جو ذمہ داری محسوس کی اس کو میں نے دیانتداری سے نبھانے کی کوشش کی. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میں نے اس سے کوئی میرا کوئی ساتھی اس میں مفاد نہ تھا نہ ہے. سر دو چھوٹی چھوٹی باتیں. سر ایک تو یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے ظاہر ہے آپ کے ساتھ ہے سائفر کو ایک پولیٹیکل بنایا. آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی حکومت گئی جو کانفیڈنس کے لیے اس کے پیچھے امریکہ تھا یا جبل باجوہ تھا؟ عمران خان صاحب نے دونوں باتیں. دیکھیے ایک بات بتائیں، کیا امریکہ تھا یا دیکھیے پہلی بات، دیکھیے میں نے بہت کچھ کہہ دیا اور آپ نے اگر سنا تو آپ کو سمجھ آ گئی، آ جانی چاہیے تھی. سادہ الفاظ میں نہیں سادہ الفاظ نہیں، آپ اتنے بھی سادہ نہیں ہیں جتنے لگ رہے ہیں. ایک نمبر دو، دیکھیے ایک سیکنڈ ٹھہریے بھائی جان، ایک سیکنڈ ٹھہریے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی انکوائری جاری ہے. مجھ سے سوال جواب ہو گئے، ابھی اور صاحبان سے ہونے ہیں. اسد عمر صاحب نے پیش ہونا ہے، میرے بعد ہونا تھا، اب پہنچ گئے ہیں. سن لیجیے. اور عمران خان صاحب کو بھی بلایا گیا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی بلایا گیا ہے اور کل وہ تشریف لائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میرا اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے. سائفرز تو آئے دن آتے ہیں، لیکن آئے دن سائفرز پر جو آتے ہیں ان پر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس نہیں بلائے جاتے. اس سائفر کی حساسیت اس نوعیت کی تھی کہ مناسب سمجھا گیا کہ اس پر ایک اجلاس بلایا جائے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس پر ایک نہیں، اس پر دو اجلاس بلائے گئے.
ایک اجلاس عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے ان کی صدارت میں ہوا، اور دوسرا اجلاس جو موجودہ وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب ان کی صدارت میں ہوا۔ دونوں اجلاسوں میں سائفر کی حقیقت کو تسلیم کیا گیا، دونوں اجلاسوں میں اس کی حساسیت کا اعتراف کیا گیا، دونوں اجلاسوں میں اس کی جو زبان استعمال کی گئی تھی وہ سفارتی آداب کے برعکس تھی، اس کا اعتراف کیا گیا۔ دونوں اجلاسوں میں جو ایک پولیٹیکل انٹرفیئرنس کا تاثر سامنے آیا اس کو تسلیم کیا گیا، اس کو جھٹلایا نہیں گیا۔ جس اجلاس کی شہباز شریف صدارت کرتے ہیں اس میں بھی اس کو جھٹلایا نہیں گیا، اس کو تسلیم کیا گیا۔ یہ حقیقت ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے دیانتداری سے عمران خان صاحب نے بحیثیت وزیر اعظم اور بحیثیت چیئرمین پی ٹی آئی کوشش کی، اور انہوں نے ایک بہت ہی مناسب تجویز دی کہ سپریم کورٹ کی سربراہی میں ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروا لی جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، اور اگر وہ ایسا ہو جاتا تو جتنی کیا سرائیاں ہوئی ہیں اور جتنی اس پر بیان بازی ہوئی ہے اس کی نوعیت اور نوبت ہی نہ آتی۔ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ تحریک انصاف یا عمران خان اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بھی حقیقت کے برعکس ہے۔ کیوں؟ اگر ہماری یہ نیت ہوتی پولرائزیشن کی یا قوم کو تقسیم کرنے کی تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد ہم اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کی کوشش نہ کرتے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی کا اجلاس بلایا گیا جس میں تمام پارلیمنٹ میں موجود پولیٹیکل پارٹیز کے پارلیمنٹری ہیڈز کو دعوت دی گئی کہ وہ آئیں اور بریفنگ لیں اور ان کو پورے حقائق سے آگاہ کیا جائے گا تاکہ پوری قوم یکجا ہو جائے، متفق ہو اور متفقانہ عمل مرتب کرے، کیونکہ یہ قومی نوعیت کا حساس معاملہ تھا۔ بدقسمتی سے نہ جانے کیوں اس وقت کی اپوزیشن نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس نے ڈیمارش کا فیصلہ کیا۔ تجویز پہلے بھی تھی لیکن فیصلہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کیا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کہا گیا، انسٹرکٹ کیا گیا دفتر خارجہ کو کہ ڈیمارش کیا جائے اسلام آباد میں اور واشنگٹن میں بیک وقت دونوں جگہ، اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے حکم کی تعمیل میں ڈیمارش کیا گیا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان صاحب کی حکومت کو رخصت کیا گیا۔ اب ایک خوددار قوم کو اور ایک خوددار وزیر اعظم کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے تھا، یہ ہے سوال۔ خاموشی اختیار کرتے یا بات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کسی کو اجازت اور جرت نہ ہو، اور نہ ہو آئندہ، اور نہ ہوتی۔ یہ بھی حقیقت ہے۔ باہر نہ ہو، بہت سی چیزیں ہیں جو میں نے وہاں پیش کر دی ہیں، اور آبویسلی اور صاحبان بھی اپنا موقف دے چکے ہیں اور دیں گے۔ تو میں نے دیانتداری سے، ایمانداری سے اپنے ملک کے مفاد کو اولیت دیتے ہوئے بحیثیت وزیر خارجہ، اور اس کے بعد جو ذمہ داری محسوس کی اس کو میں نے دیانتداری سے نبھانے کی کوشش کی۔
اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میں نے اس سے کوئی میرا کوئی ساتھی اس میں مفاد نہ تھا نہ ہے. سر دو چھوٹی چھوٹی باتیں. سر ایک تو یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے ظاہر ہے آپ کے ساتھ ہے سائفر کو ایک پولیٹیکل بنایا. آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی حکومت گئی جو کانفیڈنس کے لیے اس کے پیچھے امریکہ تھا یا جب باجوہ تھا؟ عمران خان صاحب نے دونوں باتیں. دیکھیے ایک بات بتائیں کیا امریکہ تھا یا دیکھیے پہلی بات دیکھیے میں نے بہت کچھ کہہ دیا اور آپ نے اگر سنا تو آپ کو سمجھ آ گئی آ جانی چاہیے تھی. نہیں سادہ الفاظ نہیں آپ اتنے بھی سادہ نہیں جتنے لگ رہے ہیں. ایک نمبر دو دیکھیے ایک سیکنڈ ٹھہریے بھائی جان ایک سیکنڈ ٹھہریے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی انکوائری جاری ہے. مجھ سے سوال جواب ہو گئے ابھی اور صاحبان سے ہونے ہیں. اسد عمر صاحب نے پیش ہونا ہے میرے بعد ہونا تھا اب پہنچ گئے ہیں. اور عمران خان صاحب کو بھی بلایا گیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی بلایا گیا ہے اور کل وہ تشریف لائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میرا اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے. سائفرز تو آئے دن آتے ہیں لیکن آئے دن سائفرز پر جو آتے ہیں ان پر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس نہیں بلائے جاتے. اس سائفر کی حساسیت اس نوعیت کی تھی کہ مناسب سمجھا گیا کہ اس پر ایک اجلاس بلایا جائے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس پر ایک نہیں اس پر دو اجلاس بلائے گئے. ایک اجلاس عمران خان صاحب جو وزیر اعظم تھے ان کی صدارت میں ہوا اور دوسرا اجلاس جو موجودہ وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب ان کی صدارت میں ہوا. دونوں اجلاسوں میں سائفر کی حقیقت کو تسلیم کیا گیا. دونوں اجلاسوں میں اس کی حساسیت کا اعتراف کیا گیا. دونوں اجلاسوں میں اس کی جو زبان استعمال کی گئی تھی وہ سفارتی آداب کے برعکس تھی. اس کا اعتراف کیا گیا. دونوں اجلاسوں میں جو ایک پولیٹیکل انٹرفیئرنس کا تاثر سامنے آیا اس کو تسلیم کیا گیا. اس کو جھٹلایا نہیں گیا. جس اجلاس کی شہباز شریف صدارت کرتے ہیں اس میں بھی اس کو جھٹلایا نہیں گیا اس کو تسلیم کیا گیا. یہ حقیقت ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ اس معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے دیانتداری سے عمران خان صاحب نے بحیثیت وزیر اعظم اور بحیثیت چیئرمین پی ٹی آئی کوشش کی اور انہوں نے ایک بہت ہی مناسب تجویز دی کہ سپریم کورٹ کی سربراہی میں ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروا لی جائے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اور اگر وہ ایسا ہو جاتا تو جتنی کیا سرائیاں ہوئی ہیں اور جتنی اس پر بیان بازی ہوئی ہے اس کی نوعیت اور نوبتی نہ آتی. بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا. یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ تحریک انصاف یا عمران خان اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بھی حقیقت کے برعکس ہے. کیوں؟ اگر ہماری یہ نیت ہوتی پولرائزیشن کی یا قوم کو تقسیم کرنے کی تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد ہم اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کی کوشش نہ کرتے. یہ بھی حقیقت ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی کا اجلاس بلایا گیا جس میں تمام پارلیمنٹ میں موجود پولیٹیکل پارٹیز کے پارلیمنٹری ہیڈز کو دعوت دی گئی کہ وہ آئیں اور بریفنگ لیں اور ان کو پورے حقائق سے آگاہ کیا جائے گا تاکہ پوری قوم یکجا ہو جائے, متفق ہو اور متفقانہ عمل مرتب کرے, کیونکہ یہ قومی نوعیت کا حساس معاملہ تھا. بدقسمتی سے نہ جانے کیوں اس وقت کی اپوزیشن نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس نے ڈیمارش کا فیصلہ کیا. تجویز پہلے بھی تھی لیکن فیصلہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کیا. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کہا گیا, انسٹرکٹ کیا گیا دفتر خارجہ کو کہ ڈیمارش کیا جائے اسلام آباد میں
और वॉशिंगटन में बैक वक्त दोनों जगह और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हुक्म की तामील में डिमाश किया गया। ये भी एक हकीकत है। हकीकत ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और हकीकत ये है कि उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान साहब की हुकूमत को रुखसत किया गया। अब एक खुददार कौम को और एक खुददार वजीर आजम को इन हालात में क्या करना चाहिए था, यह है सवाल। खामोशी अख्तियार करते या बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करते कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की किसी को इजाजत और जुर्रत न हो और न हो आइंदा और न होती। ये भी हकीकत है। बाहर न हो, बहुत सी चीजें हैं जो मैंने वहां पेश कर दी हैं और ऑब्वियसली और साहिबान भी अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं और देंगे। तो मैंने दयानतदारी से, ईमानदारी से अपने मुल्क के मफाद को अव्वलियत देते हुए बहसीयत वज़ीर ख़ारजा और उसके बाद जो जिम्मेदारी महसूस की उसको मैंने दयानतदारी से निभाने की कोशिश की। और ये भी हकीकत है कि मैंने इससे कोई मेरा कोई साथी इसमें मफाद न था न है। सर, दो छोटी छोटी बातें। सर, एक तो ये बताएं कि इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है आपके साथ है साइफर को एक पॉलिटिकल इशू बनाया। आप ज़ाती तौर पर समझते हैं कि जो आपकी हुकूमत गई जो कॉन्फिडेंस के लिए उसके पीछे अमेरिका था या जवेद बाजवा था? इमरान खान साहब ने दोनों बातें। देखिए एक बात बताएं, क्या अमेरिका था या देखिए पहली बात, देखिए मैंने बहुत कुछ कह दिया और आपने अगर सुना तो आपको समझ आ गई, आ जानी चाहिए थी। नहीं, सादा अल्फाज नहीं, आप इतने भी सादा नहीं है जितने लग रहे हैं। एक नंबर दो, देखिए एक सेकंड ठहरिए भाईजान, एक सेकंड ठहरिए। दूसरी बात यह है कि अभी इंक्वायरी जारी है, मुझसे सवाल जवाब हो गए, अभी और साहबान से होने हैं। असद उमर साहब ने पेश होना है, मेरे बाद होना था, अब पहुंच गए हैं। सुन लीजिए। और इमरान खान साहब को भी बुलाया गया है, चेयरमैन पीटीआई को भी बुलाया गया है और कल वो तशरीफ लाएंगे। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त मेरा इतना ही कह देना काफी है। साइफर्स तो आए दिन आते हैं, लेकिन आए दिन साइफर्स पर जो आते हैं उन पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास नहीं बुलाए जाते। इस साइफर की हसासियत इस नौयत की थी कि मुनासिब समझा गया कि इस पर एक इजलास बुलाया जाए। लेकिन आप देखेंगे कि इस पर एक नहीं, इस पर दो इजलास बुलाए गए। एक इजलास इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे उनकी सदारत में हुआ और दूसरा इजलास जो मौजूदा वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब उनकी सदारत में हुआ। दोनों इजलासों में साइफर की हकीकत को तस्लीम किया गया। दोनों इजलासों में उसकी हसासियत का एतराफ किया गया। दोनों इजलासों में उसकी जो जबान इस्तेमाल की गई थी वो सफारती आदाब के बरक्स थी, उसका एतराफ किया गया। दोनों इजलासों में जो एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का तासुर सामने आया उसको तस्लीम किया गया, उसको झुटलाया नहीं गया। जिस इजलास की शहबाज शरीफ सदारत करते हैं उसमें भी उसको झुटलाया नहीं गया, उसको तस्लीम किया गया। ये हकीकत है। ये भी हकीकत है कि इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए दयानतदारी से इमरान खान साहब ने बहसीयत वजीर आजम और बहसीयत चेयरमैन पीटीआई कोशिश की और उन्होंने एक बहुत ही मुनासिब तजवीज दी कि सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवा ली जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और अगर वो ऐसा हो जाता तो जितनी क्या सराहियां हुई हैं और जितनी इस पर बयानबाजी हुई है उसकी नौयत और नौबती ना आती। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ।
یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ تحریک انصاف یا عمران خان اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بھی حقیقت کے برعکس ہے. کیوں؟ اگر ہماری یہ نیت ہوتی پولرائزیشن کی یا قوم کو تقسیم کرنے کی تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس کے بعد ہم اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کی کوشش نہ کرتے.